नमस्कार दर्शक बंधु शुभ सकाळ एबीएस चैनल स्वागत जनाऊँगी आपण को। आज हूँ 1 तारिख सोमवार। आज मु आपण पाखक देश तथा विदेशर बछा बछा गुरुत्वपूर्ण खबरटी को नहीं आसी जो खबर गुड़िक आपण जानिबा निहाती दरकार। भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। जदि ए चैनल को नुआ करी देखुचंदी दयाकोरी सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को दबाई दियंतु। तो डेरी न करी एबे खबर उपर नजर पकांतु। प्रथम अपडेट रही ओडिशार नुआ मुख्य शासन सचिव भाव दायित्व ग्रहण कले मनोज आहूजा। दायित्व ग्रहण करिया परे पुरी रे पट्टदियों को दर्शन कले मुख्य शासन सचिव प्रदीप जेना कार्यालय सरिया पर से ओडिशार नुआ मुख्य शासन सचिव भाव आज दायित्व ग्रहण करिसेंती। मुख्य शासन सचिव सहित से साधारण प्रशासन और साधारण अभियोग विभाग सचिव भाव दायित्व ग्रहण करिसेंती। अपडेट रही T20 विश्वकप 2024 भारत हाथेवा पर समग्र देश गौरवान्वित अनुभव करुछि। T20 विश्वकप जीतिया पर प्रधानमंत्री विश्व विजेता टीम को फोन करी शुभेच्छा जणाइछन्ति। मोदी 6 जन खेल को स्पेशल थैंक्स कहिछन्ति। एही फोन कॉल रे रोहित शर्मा, विराट कोहली, हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव, जसप्रीत बुमराह एवं कोच राहुल द्रविड़ सहित कथा विजय पर शुभेच्छा जणाइछन्ति। दक्षिण आफ्रिका को हरई भारत 17 वर्ष पर T20 विश्वकप हाथी विजय पर प्रधानमंत्री मोदी प्रथम टीम को शुभेच्छा जणाइथिले। एहा पर रोहित शर्मा को बढ़िया अधिनायकत्व पर शुभेच्छा जणाइथिले। मोदी कोहली को मैच रे भल इनिंग्स एवं भारतीय क्रिकेट रे तांको योगदान पर प्रशंसा करथिले। एहा पर सूर्य कुमार कैच एवं हार्दिक शेष ओवर बोलिंग पर शुभेच्छा जणाइछन्ति। मोदी जसप्रीत बुमराह को प्रशंसा करथिले। सेहीपरि राहुल द्रविड़ को धन्यवाद जणाइछन्ति। रही सेप्टेम्बर 17 रु राज्य रे आरंभ होब सुभद्रा योजना। प्रधानमंत्री मोदी जन्मदिन सेप्टेम्बर 17 से ही दिन यह योजनार शुभारंभ करा जिवो। निर्वाचन प्रचार बेले बीजेपी निज संकल्प पत्र सुभद्रा योजना नहीं प्रतिश्रुति देइथिला एवं जहाँ सब प्रतिश्रुति देइथिला ता सब पूरण करा जिवो बोली कहिसंती उप मुख्यमंत्री प्रतिभा पराडी। सेपटे एने बीजेडीर प्रतिक्रिया बीजेडी नेता नृसिंह साहू कहिसंती जे निर्वाचन पूर्व सुभद्रा योजना को नहीं बीजेपी थप पकईथिला हेले एजे एने डिटेल दे नांती। एथिरे केते लोक उपकृत हेबे, केते टंका खर्च हबो, केउ बाबदरे महिला टंका खर्च करिवे, ए आर्थिक बोझ केउडु आसीबो एने बीजेपी किछि कहि नै। एहा योजना केवल राजनीतिक उद्देश्य रे करा जाइछि बोली बीजेडी कहिछि। परवर्ती अपडेट रही एथर निर्वाचन रे धर्म को नहीं राजनीति है। जबरदस्त महाप्रभु को राजनीति भीतर को टणागला। श्रीमंदिर रत्न भंडार प्रश्न को भी उठागला। सरकार आसबार 6 घंटा श्रीमंदिर चारिद्वार खोल बोली कहले। एमिति विभिन्न उपाय 2024 निर्वाचन रे जोड़ी हो जाइथिला बड़ देउल। से जहाँ भी हेउना कहीं ओडिशावासी परिवर्तन चाहिए सरकार भी बदलिला। ओडिशा रे प्रथम थर पर बीजेपी क्षमता को आसिया पर प्रतिश्रुति मुताबक भक्तों प्रवेश पर खोलागला श्रीमंदिर चारिद्वार। खद नुआ मुख्यमंत्री एवं 2 जन उप मुख्यमंत्री एवं नूतन मंत्री परिषद सदस्य माने पुरी रे रात्रि यापन करी सकाळु चारिद्वार खोलिबार मुकसाखी पाल्टी थिले। हेले भक्त भाबिथिले चारिद्वार खोलिया पर सेमानक दर्शन रे आउ कोनोसी असुविधा हेबो नै। भल भाबे महाप्रभु को दर्शन करी खुशी रे फेरिबे। हेले फल हेला उल्टा बरम भीतर भीड़ एमिति असंभाल हेला जे दर्शन पाई अनेक श्रद्धालु आम्बुलांस रे हॉस्पिटल गले। एभली स्थिति को देखि सरकार हाथ टेकी देइछन्ति। अपडेट रही राज्य रे खोलिब 200 गौशाला। गौ पालन को दियाजिबो प्रोत्साहन। दूध बन्या योजना रे चाषी को गोपालन पर सुविधा सुजोग दियाजिबो। गोकुल और क्षीरधारा योजना रे राज्य रे दूध उत्पादन को वृद्धि कराजिबो। सेहीपरि राज्य रे गौ चालना बंद करने को सबु प्रकार पदक्षेप नियाजिबो बोली मत्स्य और पशु संपद मंत्री गोकुलानंद मल्लिक चेतावनी दैछन्ति। मंत्री श्री मल्लिक कहते राज्य रे दूध उत्पादन वृद्धि पाई गौ पालन को प्रोत्साहन दियाजिबो। गौ पालन पाई दिया जाउतबा सब्सिडी टंका को वृद्धि कराजिबो। सेहीपरि प्राणी रोगर निदान पाई प्रति ब्लॉक रे खोलिबो प्राणी रोग प्रतिष्ठागार। फल अधिक प्राणी को चिकित्सा सुविधा रे हेबो बोली मंत्री कहते।
পরবর্তী অপডেট রয়েছে ରାଜଗଡ଼ାର ମା ମଝି ଘରିଆଣୀ ମନ୍ଦିର ପୀତମହଲ ରାସ୍ତାରେ ଏକ ଅଟୋ ଓ ବାଇକ୍ ମଧ୍ୟରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହେବାରୁ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ 13 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 2 ଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ରହିଛି। ମୃତଙ୍କ ନାଁ ଗଣେଶ ପିଡ଼ିକା। ତାଙ୍କ ଘର ରାୟଗଡ଼ାରେ ବେହେରାଗୁଡ଼ାରେ ସେ ବାଇକ୍ ଚଳାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସହିତ ବାଇକ୍ରେ ଯାଉଥିବା ଅନ୍ୟ 2 ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଘର ରାୟଗଡ଼ାରେ ଗୁର୍ଖା ସାହିରେ। ଅଟୋରେ ଥିବା 11 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଓ ଓଡ଼ିଶା ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଅତଡ଼ା ଶେଷଖାଲ ଓ କାଞ୍ଚଲ ବାଲେଶ୍ୱର। ସମସ୍ତ ଆହତଙ୍କୁ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି ପ୍ଲାନିଂରେ ଥିବା ପୁରୁଣା ତ୍ରୁଟି, ଦୂରଦୃଷ୍ଟିର ଅଭାବ ତଥା ଏବେ ପରିଚାଳନାରେ ଘୋର ବିଫଳତା ଓ ଉଦାସୀନତା କାରଣରୁ ରାଜଧାନୀରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ଦିନକୁ ଦିନ ସାଂଘାତିକ ହୋଇ ଚାଲିଛି। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ତ ନିୟମିତ ମୁଣ୍ଡ ଗଡ଼ୁଛି, ତା ବାହାରେ ବି କାମରେ ଘରୁ ବାହାରୁଥିବା ଲୋକେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଜାମ୍ରେ ଫସି ରହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ କାହାରିକୁ ନିଷ୍ଠା ଥିବା ଭଳି ମନେ ହେଉନାହିଁ। ପ୍ରଶାସନ ଯେକୌଣସି ବିରାଟ ଦୁର୍ବିପାକର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ ବୋଲି ଦାବି କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ମାତ୍ର ଘଣ୍ଟାକର ସାଧାରଣ ବର୍ଷା ସହରକୁ ଅଚଳ କରିଦେବା ସରକାରୀ ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକର ଦକ୍ଷତାକୁ ଉପହାସ କରୁଛି। ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି ସପ୍ତଶଯ୍ୟା ପାହାଡ଼ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ 5 ସାଙ୍ଗ, ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ହଜିଗଲେ। ଆଉ ଫେରିବାକୁ ବାଟ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ଦିନ ଯାଇ ରାତି ହେଲା ହେଲେ ସେମାନେ ଫେରି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ତେବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ସୂଚନା ପାଇ ଢେଙ୍କାନାଳ ବନ ବିଭାଗ ରାତିରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଚଳାଇଛି। ବର୍ଷା ରାତିରେ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ଟର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଟ୍ ପକାଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଚଳାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେମାନଙ୍କ ପତ୍ତା ମିଳୁନି। ଏପରିକି ସେମାନଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଲୋକେସନ ମଧ୍ୟ ମିଳୁନି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ଖେଳିଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି ଟ୍ରାଫିକ୍ କନେଷ୍ଟବଳକୁ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼େଇ ମାରିଦେଲେ। ଗତ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରାଜଧାନୀରେ ପ୍ରବଳ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଲାଗି ସେ ବହୁ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲେ। ପ୍ରାୟ 4 ଘଣ୍ଟା କାଳ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ଟ୍ରାଫିକ୍ ଭିଡ଼ରେ ଫସିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନୀତି ଲେଖିଥିଲା ଭିନ୍ନ କାହାଣୀ। ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପରେ ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ବାଟରେ ଆରପାରିକୁ ଡାକିନେଲା ନିଧି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି କେନ୍ଦୁଝର ଏମ୍ଏସ୍ପି କାରଖାନାରେ ଶ୍ରମିକ ଅଶାନ୍ତି ଦେଖାଦେଇଛି। କାରଖାନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ହକ୍ ନ ଦେଇ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ନେଇ ଆଜି ଶ୍ରମିକମାନେ କେନ୍ଦୁଝର ସଦର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗକାରୀ ତଥା ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ସଞ୍ଜୟ ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଯୋଗୁଁ ହେଉଥିବା ପ୍ରଦୂଷଣ ପରିବେଶ ପାଇଁ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଏହାର ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବାକୁ କାରଖାନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଦରଖାସ୍ତ ଦେବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏପରିକି କାରଖାନାରେ ଅଧିକାରୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ମାରିଦେବାକୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ମୁଣ୍ଡା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେଲେ 2 କାର୍। ଉଭୟଙ୍କର ଧକ୍କାରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ଚାଲିଗଲା 7 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ। ସେହିପରି 10ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଭଳି କିଛି ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି ମୁମ୍ବାଇ ନାଗପୁର ସମୁଦ୍ର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ସମୁଦ୍ର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର କନାବଞ୍ଚି ଗାଁ ନିକଟରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଏକ ଇଣ୍ଡିକା କାର୍ ନାଗପୁରରୁ ମୁମ୍ବାଇ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଭୁଲ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଆସୁଥିବା ଏକ ସ୍ୱିଫ୍ଟ ଡିଜାୟାର କାର୍ ସହିତ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା। ଏହା ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ କାର୍ରେ ବସିଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନେ ବାହାରକୁ ଛିଟି ପଡ଼ିଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ 7 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 10 ଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଜିର ଶେଷ ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି ମହାନଦୀ କୂଳରେ ଖେଳୁଥିବା ସମୟରେ ଜଣେ 8 ବର୍ଷର ବାଳକକୁ ଟାଣିନେଲା କୁମ୍ଭୀର। ଏହି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ସାତକୋଶିଆ ଗଣ୍ଡ ନିକଟସ୍ଥ ଟିକରପଡ଼ା ଗାଁରେ। ମୃତ ନାବାଳକ ନାଁ ସମୀର ନାୟକ। ତାଙ୍କ ଘର ଟିକରପଡ଼ା ଘାଟି ସାହିରେ। ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ସୁରେଶ ନାୟକ। ଏହି ଘଟଣା ଘଟିବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଓ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପିଲାଟିକୁ ମହାନଦୀରେ ଖୋଜାଖୋଜି କରିଥିଲେ। ଖୋଜାଖୋଜି କରିବାର କିଛି ସମୟ ପରେ ନଦୀରୁ ତାଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା। ପିଲାଟିର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପରିବାରରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଗଭୀର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ସେ ମୃତକ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ମୃତ ନାବାଳକ ସମୀର ନାୟକଙ୍କ ନିକଟତମ ଆତ୍ମୀୟଙ୍କୁ 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅନୁକମ୍ପାମୂଳକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।